Hindi ako makayuko ng matagal. Hindi. Pagka ganun ba, parang mabigat sa likod. Kahit yung parang simpleng ako lang ng ganun. San, Mabigat. sige daw, try mo daw yung muko. Tapos, okay. Sanay siya nang naka-slouch ka na, no? Ngayon lang din naman. Pero dati na gaganyan ko pa eh. Straight body ko pa. Pagka straight body kong ganyan matagal, sakit. Sakit na. Saan part ng likod yung banda? Tingin mo? Yung upper part. Ito. Dati dito sa lower back. Ngayon sa likod. So, according dito sa napapansin ko sa iyong likod, dito ka ma'am, tignan mo siya. Medyo, alam ko napapansin mo rin to eh. Pero yan sir, yung normal na pwesto. Yan to po. So, yan diba. Sige sir, tingin ka lang dyan. Yan. So, parang ganyan siya. Tapos ito yung leg. So, ito ko po kadalasan pag ganyan siya, parang hirap na siyang gumanon. No? So, parang nasanay. Anong trabaho mo ba sir? Sa barko. Okay. So, ito yung medyo ramdam mo na medyo masakit. Opo, dyan. Kasi ito yung parang nakaganon sa kanya. Tigas pa naman, no? Ito, no? Opo, dyan. Okay. Hindi naman natin 100% may babalik agad ng unat. Pero tignan lang natin. Atras ka sa konti. Hindi naman. Pero kung magawa siya ng isa, okay. Pero kung halimbawa ginawa siya after, gusto niya ulit, yun, pwede naman din po. Pero kung wala na ng pain, kahit na ganun yung itsura, kasi minsan di maibabalik na sa normal. Sige lang. Pero kung may babalik, mas maganda. Parang ayan, no? Di ba ito yung mo, sir? Tapos ito na siya, para ka nang mayroon ditong nakaumbok. Oo. Subukan mo daw straight body, sir. Yan. Pag ganyan, okay siya. Pero mamaya parang masakit na gagano. Ay, babalik mo na siya. Okay, sige. Sige lang, basta relax lang, sir, ha? Ito muna ka mag-start. Okay. Parang tingalaki lang kita. Sabay ihihiga ko. Yung... Sarap. Isa pa, sir. Okay. Tingala lang kita ulit. Basta gilid. Okay. Ramdam ko dito, no? Dami. Sige lang. Hiramin ko lang itong kamay. Yan, basta relax mo lang, sir. Parang lapay-pay lang. Relax. Inhale ka lang. Exhale. Ayun. Okay. Isa pa. Okay. Relax lang. Inhale ulit. Exhale. Okay. Kabila. Sige lang. Isa pa, sir. Tagilid lang kita konti. Okay. Isa pa. Okay. Try mo, sir, parang pamaywang lang. Parang ganyan. Yan, sige. Tapos ang gagawin ko dito, sir, parang tulak ko yung kamay, yung siko mo. Siko mo, balik mo naman sa akin. Parang puwersahan tayo. Sige lang. Inhale ka lang. Tapos puwersa. Sige. Hindi pa. Yun! Isa pa, sir. Ganun lang rin. Exhale. Kabila, wala. Okay lang yan. Tapos kapit ka lang dito, sir. Yan. Okay. Medyo buka mo lang konti. Tapos yuko ng konti. Okay. Dito tatatama sa nakaumbok. Relax mo lang konti. Hinihil ka lang. Exhale. Yun. Parang may napunit na hindi maintindihan, no? Sarap. Kasi sa iba, pag naririnig yung lagotok, sakit. Hindi siya masakit. Ano ka, sir, dito? Dapa ka lang. Opo. Sige lang. Naunat lang natin. Okay. Yan, sakto na yan. Bagsak mo lang, sir, yung kamay. Yan, okay lang yan.
Pag medyo ano sir, pwede ka umatras ha. Or kung may tumatama, sabi ka lang ha. Basta komportable mo yung sarili mo. Ang gagawin ko sir, ito is ididiin ko to. Tapos inhale ka lang. Sabay, ubusin mo yung hangin. Exhale, ubusin mo yung hangin. Isa pa. Buga, ubusin mo lang hanggang maubos siya. Okay, isa pa. Ubusin mo lang. Yun! Damdam mo sir ha. Isa pa. Ubus hangin. Ubusin mo lang. Okay, isa pa sir. Ubusin mo yung hangin. Diretso mo lang, diretso. Okay, isa pa. Exhale. Diretso ubus hangin. Okay. Doon lang ikaw, doon lang ikaw. Okay. Isa pa. Exhale. Huwag dyan. Robby. Okay. Robby talaga eh. Okay, sige lang. Doon na, play ka na doon, no? Okay. Inhale lang sir ulit. Exhale. Relax lang. Okay, isa pa. Exhale. Okay, isa pa sir. Exhale. Okay, isa pa. Sige lang. Okay. Okay, isa pa sir. Sige lang, relax lang muna. Okay. 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 Dami kong pasa eh. Binugbog ako ng asawa ko. Joke lang. Nag-basketball kami. Durug-durug ako. Sige lang sir. Tagilid ko lang to. Okay. Okay, sige lang. Tagilid ko sir konti. Sige pa. Yan. Okay. Konti pa sir ha. Kabila naman. Okay. Sige lang. Okay. Okay. Maraming mosquito dito. Inhale ka sir. Exhale. Isa pa. Atras ka lang pag ano sir ha. Isa pa. Exhale. Okay, isa pa. Isa pa sir. Isa pa. Okay lang sir. Diretso lang. Inhale lang. Exhale. Okay, isa pa. Exhale. Isa pa sir. Exhale. Isa pa po. Exhale. Isa pa sir. Isa pa. Ano ko lang to sir. Relax lang. Sorry lang. Okay. Tagilid ko lang sir. Okay, sige lang. Okay. Okay na sir. Straight lang. Okay lang po. Mga tama si Robby. Sabi ko, wag ipo-point sa tao. Sabi ko, alis. Sige lang. Tatagilid ko naman to sir. Papunta dito.
Yan, sige lang. Konti pa. Okay, okay na yan. Sige lang. Yan, sakto. Isa pa. Exhale. Okay, sakto. Isa pa. Okay, dami ah. Isa pa. Isa pa. Malamok dun. Okay. Unat lang natin, sir, konti. Okay lang, konti. Yeah. Hawak lang ako dito. Inhale lang ulit, sir. Exhale. Isa pa. Exhale. Okay, isa pa. Okay. Kabila naman, sir. Tagilid natin. Yan, okay na yan. Yan. Daming lamok. Doon na ikaw sa, sa lalis. Walang lamok doon. Okay, isa pa, sir. Isa pa. Okay, isa pa, sir. Unat natin konti. Pwede punta dyan. Sige, sir. Pwede punta dyan. Doon. Sige, straight. Tama. May manok. May manok? Okay. Okay lang. May manok. Daming manok, no? Yun, manok. Sige, sir. Bagsak mo lang. Okay. 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 Sige, sir. Higa ka naman. Kamusta likod, sir? Ayos po. Dami na dito. Dami na magutok. Sige, sir. Relax lang. Okay. Ay, sorry. Ayun. Ito pa. Grabe. Parang may napunit, no? Lambot lang, sir. Okay. Okay. Lagay mo lang dyan, sir. Parang ganyan lang. Yan. Basta tagilid lang ata konti. Okay. Isa pa. Yan. Up, konti pa. Wait lang. Okay. Yan. Sige na. Relax mo yung balikat. Inhale ka lang. Tapos exhale. Relax. 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 Okay. Damay sa likod. Sige lang. Diba? Relax lang. Okay. Abot. Okay. 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 Bisa bagsak mo lang. Yan. Inhale ka lang ulit. Exhale. Yun. Okay. Makatama si Robby. Lambutan mo lang, sir. Ayan. Relax lang. Wag dyan, no! Yun. Relax lang. No, Daddy. Oh, meron pa. No, singing Daddy. Sorry, Daddy. Why singing? Nabili mo? Isa pa. Konti pa. Relax lang to. Doon matigasan.
Konti pa. Listen, Robby. Excuse me. Okay. Doon ka lang sa chair, not there. Doon ka sa chair. Yan. Nagka-meeting ko pa yan. Relax lang. Isa pa. Inhale. Exhale. Relax lang. Isa pa. Sige lang. Konti pa. Exhale. Isa pa. Okay. Yeah. Taas ko lang konti. Oh. Tambot tuhod, sir. Ito lang. Tambot. Yun. Konti pa. Isa pa. Last. Okay. Kunin ko ng toilet. Lambot pa to. Konti pa. Isa pa. Pasok ko lang ito. Okay. Pwede tayo ng on, sir. Tapos, tagilid ka, sir. Harap ka dito sa akin. Yan. Okay lang yan. Hawakan ko lang tong kamay mo. Tapos parang hilahin ko lang mo. Kapit ka lang dito. No, not there. Nga. Lapit. Wait for what? For cellphone. Relax lang, sir. Parang ang gagawin natin, parang shake ko lang. Hawakan lang dito. Holding hands. Pwede na rin. Yan. Inhale ka lang. Exhale. Grabe ah. Isa pa. Sige lang. Yan. Yan pa ba yan? Ayun, sa kabila na pala. Lipat ko lang. Okay, sige lang. Higa ka lang, sir. Yan. Lapit ka konti, sir. Konti pa. Ito pa. Konti pa. Okay na. Straight. Okay. Parang higa ka lang dyan. Yan, okay na yan. So, ganun lang. Yan. Okay. Relax. Yan. Isa pa. Exhale. Isa pa. Relax lang ito. Relax. Okay. Yes. Diretso mo lang. Huwag pingilan. Diretso mo yan. Okay. Mas marami yung kabila eh. Tapos palit tayo ulit sir ng ano. Ng unan. Okay. Taas mo lang ito sir konti. Yan. Ito rin. Taas mo yung balakang sir. Okay. Bagsak mo lang. Straight yung paa. Okay. Taas na ulo konti. Yan. Dito. Lagot. Kaya sabi ko sa'yo, huwag mo na kukunin. Lagay mo lang dyan ako na magbalik mamaya. Tapos sir, ang gagawin ko, hihilahin ko lang to ng 5 seconds. Ha? Inhale ka lang. Tapos diretso mo lang. Exhale. 2, 3, 4, 5. Isa pa. Habaan mo konti. Exhale. 1, 2, 3, 4. Isa pa sir. Exhale. 2, 3, 4. Yun! Sige sir, taas mo lang ulit yung ano.
Ditong balakang para makuha natin itong una. Sige lang. Tapos, upo ka sir. Sige. Pakiramdaman natin. Upo ka lang. Harap ka lang doon. Sige sir. Medyo straight body ka. Kamusta pakiramdam sir? Sa likod. Okay po. Mas okay. Luwag ay magaan. Gumaan na. Gumaan niya sa likod. Yes, me. Sige lang sir. Try mo tagalan ng konti sir na mag straight body. Para lang malaman natin kung Hiya. nasakit siya ng todo or mas relax. Ayan, medyo. Hiya ko. Kaya po. Mommy, hiya ko. Iwan me. What? It's okay, anak, to stay here. Okay. Mommy, yan upo hiya. Taas ko lang itong balikat mo. Get lang siya ng pizza. Sige lang, tataas ko pa konti. Okay, okay. Medyo masakit lang. Isa pa. Taas ko lang konti. Okay. Lang. Kamusta sir pakiramdam? Mamo? Mas relax siya? Opo, magaan na. Hindi na, Magaan hindi, hindi na siya masakit katulad kanina? Hindi na po. Mommy. Sige sir, tayo ka naman sir. Mommy. No? Okay. Isa pa sir. Yung sa lower back, nawala na rin. Sige lang, ganyan ka lang. Kapit ka lang dito sir. Yan. Yes. Coming. Tignan natin kung may akap kita. Ah, sige, okay na yan, ganyan. Relax lang. Ay, mamo, hiya. Hiya, mamo. Sige sir, upo ka lang ulit. Hiya, hiya. Naubos na kanina. Hindi, ano yan, parang ano lang yan, pati sa lower back kasi kakasama. Ah, Para ma-stretch lang siya ulit. Kasi pag ganun, pati dito, parang nabebend siya ng konti. Pero mas relax na siya ngayon. Observe mo siya sir, tapos tignan natin mamaya. Habang ginagawa ko din siya ma'am. Okay, okay. Ito ang ganun.